टिकेट है नमस्कार जय जगन्नाथ आपण माने केमती अछंती आम आशा करूँ आपण माने भलरे थिबे आ खरा केमती होची कहंतु खरा होची आपण आडे केमती खरा होची हमर बहुत खरा होची एक्सट्रीमली खरा देखो आपण गाडी केमती खरा होची खरा होतो नै कि तई खरा रे आज गोटे काम करिया ना ना सूर्य गले आज गली कोन बहुत खरा करछन बहुत खरा करछन माने गुस्सा छली पूरा सूर्य रागी सूर्य पूरा रागी गिरी खरा ढाळुछन तो चलतु जीवा सूर्य को पूजा करिया चलतु पूजा करके टिके तांको ठंडा करिवा आ तांको रिक्वेस्ट करिया कि सूर्य देवता आपण टिके खरा कम करंतु आ टिके वर्षा देवता को पठांतु तो चलतु जीवा सूर्य को पाखु कम माने एते आपण रागी केमती वर्षा करछन लोक माने बहुत हैरान होछन चलतु आज सूर्य को पाइबा कोठा सूर्य को मंदिर रे पाइबा ऑब्वियसली चलतु आज जीवा सूर्य मंदिर चलते आम आपण को नहीं कि आसचु आज कोणार्क सूर्य मंदिर को चलते एबे टाइम हो सारा भारत रे प्रचलित थिबा 10 टंकिया नोट पछबटे आमे जो चक्कर चित्र देखिबा को पाऊ ताहा आउ किछि नुह एही सूर्य मंदिरर कौन सी एक चक्कर छवि विंटर सीजन आसी जीवो शीत दिन तो लोक कोणार्क एही नार अर्थ मु विशेष भाव में जानिनी किंतु जेतिकी मो बापा ठारू मु शुणी कोणार्क शब्दटी दुईटी शब्दर मिलित कोण आउ अर्क कोण माने आपण समस्त जानिथिबे जाको इंग्लिश रे कहंती एंगल आउ अर्कर अर्थ होउचंती सूर्य तेणु मु जेतिकी शुणी मो बापा कहंती कि सूर्यंकर रश्मि मंदिरर जे कोनोसी कोणरे पड़िले जो प्रतिफलित छाई सृष्टि हुए ताहा देखिबा को एक कोण आकृतिर होइथाय आ सेही कोण को आग काल रे व्यवहार करी लोक माने समय जानुथिले आ सेहिथि पई तार ना रहिछि कोणार्क कोणार्क ओडिसा रो पुरी जिल्ला रे अवस्थित एक छोट सहर इठारे थिबा सूर्य मंदिर विश्व प्रसिद्ध एहाको बनेइथिले राजा लांगुला नरसिंह देव पुरी सहर ठारू मात्र 32 किलोमीटर दूरतारे बंगोपसागर कूल रे यह अवस्थित यह स्वर्ण त्रिभुजर गोटे सीमार अवस्थित आउ एहाको मध्य लोके ब्लैक पागोडा कहती कोणार्क अर्क क्षेत्र पद्म क्षेत्र नाम पुराण प्रसिद्ध यह मैत्रेय वन भाव मध्य परिचित थिला धीरे धीरे यही ना एवं विलुप्त होगा बसिलाणी आउ एही स्थान भुवनेश्वर ठारू 65 किलोमीटर दूर अवस्थित एही सूर्य मंदिरटी ओडिशार चारुशिल्प कलार चरम निदर्शन एही मंदिरटी स्थानीय आराध्य सूर्य देवता प्रतिमा विजय पई प्रसिद्ध एही संपूर्ण स्थापत्य को एक विश्व कलार रूथ सदृश परिकल्पना करा जायछि जहा कि सूक्ष्म कारुकार्य खचित 12 हल चक विशिष्ट तथा सप्ताश्वतर टणा जाइथिबा सुविदित यह भगवान सूर्यदेव आह्निक गतिर अनुपम प्रतीक मुख्य देउल एवं नाट मंदिर ध्वंस प्राप्त होइथिले मध्य जगमोहन अद्यावधि माने आज पर्यंत सुरक्षित मंदिरर बाहर पार्श्वर देवादेवी मानव पशुपक्षी वृक्षलता तथा ज्यामितिक अलंकरण परिपूर्ण
ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କାମୋଦ୍ଦୀପକ ଭାବଭଙ୍ଗୀଯୁକ୍ତ ନାରୀ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କ ମାନବୀୟ ଭାବନାର ପ୍ରତିଫଳନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଫିଟି ନାହିଁ ନିଶା ଅଙ୍ଗୁ କଳା ଶାଢ଼ୀ ଫୁଟି ନାହିଁ ଉସାହସ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାନୀରେ ପାହାନ୍ତି ସମୀରେ ଖେଳଇ ମୃଦୁ ତରଙ୍ଗ ଏ ମୁହଁ ଅନ୍ଧାରେ ବେଳେ ଧର୍ମପଦ ଚାଲିଗଲା ଅତି ଖରେ ଚାରିପଥେ ଚଢ଼ି ଉଠିଲା ତୁରିତେ ଦେଉଳ ଶିଖ ଉପରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ ଧରମାର କଥା। ସେହି 12 ବର୍ଷର ଛୋଟ ପିଲାଟି ଧରମା, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଧର୍ମପଦ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏହି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲା। ଆଉ ସେଇ କାମ ଯାହାକୁ 1200 କାରିଗର ବା ବଢ଼େଇ କରିପାରିନଥିଲେ। କୋଣାର୍କକୁ ଦେଖିଲେ, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିଲେ ଆଜି ମନେ ପଡ଼େ ସେହି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର କଥା, ସାନ ସିନା ଦାନତା ମହାନ। ସତରେ ସେତେବେଳେ ଆମର ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ବୁଝାଉଥିଲେ କେମିତି ଧରମା ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲା। ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ସାହସ ଥିଲା ତା ଭିତରେ। 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପିଲାଟି ତା ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେଲା। କେତେ ବୀର ସିଏ, ତାପରେ କିଏ ହେଇ ବି ପାରିବେନି। ଏସବୁ କାହାଣୀ ଏଇ ମୂକ ସାକ୍ଷୀ କୋଣାର୍କ ହିଁ ସବୁ କହିଯାଉଛି ତାର ପ୍ରସ୍ତର କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ। ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଆଖି ଆଗରେ ଜଳ ଜଳ କରି ନାଚି ଯାଉଛି ସେଇ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ପଦଧ୍ୱନି, ତାଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ଶବ୍ଦ। ସେଇ ଧରମାର କଥା। ଧରମା ଦିନେ ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲା ତା ବାପାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେଇଠୁ ସେ ଆଉ ଫେରିବନି। ତା ମା କୋଳକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ଆରପାରିକି। କାହିଁକି ନା 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ଜୀବନ ତା ପାଇଁ ବଡ଼ ଥିଲା। ଭାବନ୍ତୁ ତ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଯାଇ ଖାଲି ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରି ପଳେଇ ଆସୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୂକ ସାକ୍ଷୀ କୋଣାର୍କ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ କହିଯାଉଛି ତାକୁ ଥରେ ହୃଦୟର ସହିତ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ନିଜର ସଉକ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ବନାଇ ଦେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିରର ଭାଗ୍ୟରେ କେବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଲେଖା ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଶିଖରରେ ଧର୍ମପଦ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡି ମାରି ଯାଇଥିଲା, ସେଠାରେ ଥିଲା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ପଥର, ଯାହାକୁ କେହି କେହି ଚୁମ୍ବକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ପାଣିରେ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଟାଣି ଆଣୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଆଉ କେବେ କେବେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦିର ତ କୁହାଯିବନି, କାରଣ ସେଠାରେ କେବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଇ ହିଁ ନଥିଲା। ରାତିରେ ସେଠାରେ ନର୍ତ୍ତକୀମାନଙ୍କର ପାଦର ଘୁଙ୍ଗୁରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ। ନର୍ତ୍ତକୀମାନେ ନାଚ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ କେହି କେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଏକ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବକ ମନ୍ଦିରରେ କେବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ନିଜେ ସେ ମନ୍ଦିରର ବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଆସିକି ଦେଖିବେ। ଏଠି କଥା ଆସୁଛି ଯେ ମନ୍ଦିରର ଶିଖରରେ ଲାଗିଥିବା ସେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥର ତାହେଲେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ। କେମିତି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ସେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁ ପଥର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚାରୁ କଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅଂଗ୍ରେଜ ଶାସନ ଥିବା ସମୟରେ ଅଂଗ୍ରେଜମାନେ ବାରମ୍ବାର ମନ୍ଦିରର ଭାରତର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷ କରି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ଜଳପଥରେ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା କ'ଣ ନା, ସେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥର ତାଙ୍କର ଜାହାଜର ଇଞ୍ଜିନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବି ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଏହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥରଟିକୁ ଚୋରାଇ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ହଠାତ୍ ଚୋରାଇ ନେଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମନ୍ଦିର ଉପରେ ତାର ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଗଲେ ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥର ସେ ଯେଉଁ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାନ୍ଥ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିରର ଏହି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ କମିଯାଇଛି। ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଖରା ଥିଲା। ପାଗଳ ପାଗଳ।
दीदीटा चश्मा पागल No, I'm not pagal. यू आर पागल यू आर पागल No, 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 no. डोंट टच No, I'm not touching. I'm just here. एक्चुअली गछ पत्र फूल को आपण टच करि परिबेनी आसिले यू आर नॉट अलाउड I want to give me coffee to my flower. नहीं 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 एक्चुअली अलाउ नहीं लोक छिड़े दौरान अच्छा गाइड्स माने जगी Checking. टिकिए खाली टच करदेले पत्र को पी हुइसेल मारचंदी ना कि तो बढ़िया देखा देख लो Trikendrashu. सूर्य मंदिर सन टेम्पल Yeah. मु कहली सुंदर देखा जाए ना लोग कहबे बोधे मु मने जो कहू Flower is very sweet. She. एंजॉय योर लाइफ Yes, I'm just enjoying. Which tree is this? आमे केते वर्ष तळे आसले আমি প্রায় আজকে 40 বছর ধরে আসছি 40 वर्ष तळे हां ना Yeah, I'm the come from London. ना ना आमे आसथिले बोधे 5-6 इयर हे गलानी Big বড় গছ 5-6 वर्ष तळे आमे आसथिले Yeah, I know. Hibiscus, these are the hibiscus मैं आपन को flowers. देखौछ Oh टिके yeah, फोटो come on, I'll show you. Come on. Come with me. I'll show Yeah. you. Come. Yeah, come. Show me. These are flowers. Come. कोठे फ्लावर्स अछि ଯିଏ କହିବ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଛି पागल एइटा कोन एइ जगहटा कोन ପାଗଳ ଲାଗୁଛି ପାଗଳ ଲାଗୁଛି ତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି से डर की पळैलेनी तो ମୁଁ ପାଗଳ come on हे रुआ कहि पारन पचाले एइटा कोन oh I know everything come धळा मांकड़ यस यू आर अ मंकी I'm not monkey यू आर अ फिरंगी मंकी अरे कुह एटा कौन एक्चुअली बाफी नुहे देख से गोटे चुली टाइप रो कौन अच्छी मझे oh this is kitchen रोसई घर yeah kitchen एटा को रोसई होतला yeah this is the kitchen किचन टा ना yeah एक्चुअली सुन no this is kitchen अरे रुह तुम जो इंग्लीश गुड़ा कहूच कि बुझीपारे एक्चुअली देख एटा थिला एंट्रांस तार yeah this is the रोषे घर एटा कौन होइतिला एठी रोषे एटा गोटे अजीब देखा अजीब टाइप रो ना ए खंबटा कौन एटा एक्चुअली तार एंट्रांस थिला रोसई घर को एंट्रांस एटा थिला चुली ए रोसई होतला आगरो एठी गोटे अछि एठी 2-3टा अछि पत्थर गुड़ा को केमती के जाने कटा होता आगु अजीब टाइप का देखा खल अच्छी खल केमती काटिकी राउंड शेप दिया है ये सब बहुत पुराना आपण कोणार्क मंदिर विषय चाहिए एनसाइक्लोपीडिया करें देखो से यही पत्थरटा केते साइज रे कटा केमती भारी आश्चर्य लगे भाविले केमती आगुरी सब माने होउथला काम केते साइज रे सब कटा आहरी अच्छी जिबा से ऊपर को मंदिर पाखक जिबा देखिबा निजे निजे तांकर कौन कले देखो देखो मुझे भगेदेली बोली निजे निजे तांकर बसिकी रील्स कर
दीटा चश्मा लगे कि भगवान आहरी बहुत किछि रहिलानी बाकी जीवा देखा कोणार्क मंदिर आपण मानकु मु तो पाखापाखि 6-7 वर्ष पर आसी आज एबे टिके पाग बहुत भल अच्छी खरा नहीं आम आसला बेलू घर एत खरा थिला बाप रे बाप तो बहुत किछि अच्छी आपन को देखाई मत लगुच जमती मंदिर जमती कौन कहले किछि किछि भांगी गलानी प्रिजर्व करके रखिया बहुत चेष्टा करा गवर्नमेंट तरफ फिर भी एटा आम दायित्व आम आसिले जो मैंने देखो बुलापी आसुँच मुझे देखी बहुत जगह लोक पोड़ा कचरा कर पकईकी जाऊँगी सेटा काइंडली करतुनि आउ एठी बढ़िया से फूल गछ लगे शो पाई लोक खुशी करने तो आपण मैंने से नष्ट करतुनि फूल गछ छिड़ातुनि आ छोट छोट छुआ को लेकिन आसुँच से डाइपर फेपर खरा माने चिरिकी एठी सेठी पकई दौरान सेमती करतुनि आउ देखी पारे मत युवा को देखने भारी आश्चर्य लगे गोटे केमी से सैज रे कटाई के जानी कौ मशीन कटाई मशीन तो नथिला फिलहाल 1200 बोधे कारीगर लगी ना 12 वर्ष लगी जाइथिला बनैया आउ धर्मपद सेठी धर्मपद पूरा से ऊपर डेइथिला कह जाए कि धर्मपद से ऊपर डेइला तापर एठी गोटे समुद्रटा थिला चंद्रभागा जोटा से समुद्र रे पड़ला मते टिके एक्चुअली मु कन्फ्यूजन हुए समुद्रटा कौन एते पाखापाखि थिला एठी मु एक्चुअली एते कथा जानिनी कौन केमती जिनस हिस्ट्री आउ देखंतु जस्ट सेठी जो बरगछटा देखा जाउनी आपन को से बरगछ सेठी आज की केते 13-14 वर्ष तले जतले माने मोर नुआ नुआ बाहागर होइतिला आमे सेठी आसिकी बसु एते माने एते डेभलप होई नथिला सेही पटे ही आसिकी बसु आ सेत बड़े मते कोणार्क मंदिरटा टिके काई कि बहुत बड़ा देखा होतला एबा काई कि आज जतले आछे मते छोटियाटा देखा होछ तो चलंतु मु आ बकर बकर कि आपण को बोर करबिनी आपण टिके मंदिर नहीं कि देखिए पड़ जा पानी स्प्रे होची आपको पचार टी जान गाधो से प्रमाण हो तुम गोटे पागल बगुली ये बगो अरे बगो बगो छुआ बगो माउसी बगो ये बगो बगुलू से डरिक पड़ेला एटा कौन देखेबा एटा कौन घोड़ा ये पत्थर गुड़ा केमती अलग टाइप रो ना नहीं सोइब ये देखो ऐसे सोते हैं ये सोया पे ही ओहो रो आस जीवा आस अरे बहुत जगह रही टाइम भी पड़ेलानी खाईदेव एत अरे दीटा घोड़ा मोबाइल गोटे घोड़ा अच्छे एपटा कौन ए गेटा देख बंद अच्छी देखुच ना आगुरी एपट गेटा खोला थिला ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ असली मंदिरटा आम जाए देखनु अरे वाह एटू कौन बढ़िया एक्चुअली यहाँ कौन जान ना यहाँ हूँ स्टेजटा आगुरी जो मंदिरटा तैयारी होता यहाँ था स्टेज तर बुझल जो राजा शुण मो कथा जो राजा आसुले
राजा एइठे बसिकी एइठे तांकर जो होम यज्ञ जहाँ होता एइठे सब होता है राजा तांको माने मंदिर को एइठे ठिया देखुले एई जगह पर्टिकुलरली बुझीगला तो ये देखंतु सूर्य मंदिर दूररू छुआ सांगे कथा होचन फोन रे जेट 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 देखिया बाबू किए की मो धन्य की खाइबे ओ शोइथिलो अरे खाई ना खाई दबो जाओ हां अच्छा जा, हो। खाई दियो। खाई दियो खाई सारले कॉल करियो हां लागू छुआ को आमे आनु खराब है बाय देह खराब हम मेन है आमर पुओटा ना कि छोटटा तो आम अवस्था खराब हो जाऊँ आउ छोट छुआ तो छाड़ अरे मु कौन छोटियाटे देखा एमती बुली बुला मुंड घूरे दूची କିଛି ପଡ଼ିବନି भगवान आसो मिनट में सेल्फी हे रील्स बने देखलो पाखुर देखो केम देखा होछ कहलो वाओ ओवे जैसे कोई मुंह खोल के रखा है ए जो माने काम गुडाको देखो केते कौन कौन सेटा बारीकिया निखुण भाବରେ। निखुण काम देखो एटी देखो एटा देखो कौन कौन कहलो माने जेमति जणे नाच गला ढंगी रे ठिया छै ना त्याङ्गना नृत्य गला कि दूर जणा पड़छ ना दूर किछ जणा पड़िबनी ए तळे देखो एठी कौन अछन देखो एठी कौन ये हनुमान नाही रे माने एठी जणे जेमति जणको प्रणाम कला भलिया नाही भांगी गलानी एक्चुअली एठी सेमती बहुत किसी जिनस अच्छे एथिरे जोटा कि बहुत समय लगे बुझिया पे आजिकल लोक आउ ना आगुरी सब आसुले लोक एगुड़ा देखुले एबे सब रील्स बनाक आसुचंदी भांगी गलानी बहुत जिनस भांगी रुचि गला एटी देख ये गोटे देख पाखर जूम कले देखा कौन कहल हाथी बोधे हाथी ऊपर किए बस एठी जड़े कौन मृदंग बजाउछु मृदंग एटी धनुषर धरचंदी ये कौन धरचंदी से धनुषर ना कौन आ सब देख लेडीज देखुछ ना ये सब लेडीज चुट्टी बंधा है ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ବୀର ମହିଳା ମାନେ आहरी पाखक ना जना पड़ो देख ये देख देख पार्छ ना समस्ते किसी ना किसी आक्टिविटी अच्छा माने एटा हूँ आम जो कौन कहल आम ऐतिह्य आम ओडार ऐतिह्य आगुरी सब आम पाइक मैंने देख सब युद्ध करने जाते देखुच पाइक मैंने युद्ध जाऊँ आने हूँ जो आदिवासी जो मैंने सब कौन करते एम सब देख बजाऊे केमी ढोल मृदंग घोड़े बस देख देख पाइक हाँ ना बुझे बहुत समय लगे इट्स नीड्स अ लॉट टाइम
ଏଇଠି ଦେଖ ନାଗ ଗୁଡ଼େ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ପଥରରେ ନାଗ କନ୍ୟା ଜଣା ପଡୁଛ ସେତିକି ନ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବନି ଆଉ ଏଠୁ ଏତେ ଦୂରରୁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ୟାରିୟର ଦିଆହେଇଛି ଏତେ ବାଟରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ବାଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏତେ ବାଟରୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଜି ଲୋକ ଗହଳି କମ୍ ବୋଲି ନହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ ବହୁତ ଦେଖ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ଜାଣିଛ ନା ଅଧା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଗରୁ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ଏଇ ଭିତରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ ଯାଇକି ଏସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପଥର ନା ଭାଙ୍ଗି ହେଲା ବୋଲି ଆଉ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ବ୍ୟାରିୟର ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାରିୟର ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସେଠି ଦେଖ ସେଠି ବିଷ୍ଣୁ ବୋଧେ ନା ସେ ଯେଉଁ ପଥରରେ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେବା ଜୁମ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଜୁମ୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରୁ ଚଷମାଟା ତମ ପାଖରେ ନା ମୋର କୋଉଠି ଭୋଳାନାଥ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଳାନାଥ ଜଣା ପଡୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ନାଇଁ ଭୋଳାନାଥ ନୁହଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇକ ମାନଙ୍କର ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଦେଖ ଏଇଠି ଯାହା ଥିଲା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସବୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ କିଛି ରହିବନି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏଇଟା ଅଧା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ନା ଏଇଟା ପଛରେ ବନା ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ ସିମେଣ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଟା ସିମେଣ୍ଟଟା ପଛରେ ଫିର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା ନାଗ କନ୍ୟା ଟିକେ ଜୁମ୍ଟା କମେଇ ଦିଏ ଏଇଟା ଅଧା ନାଗ କନ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଡ୍ଟା ପୁରା ମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ପୁରା ଭଙ୍ଗା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଛି ପୁରା ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା କହିଲେ ଚଳେ ସେଇଟା କ'ଣ ପଛରେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ एक बार बोल दिया आपको समझ यहाँ पे खड़े हैं पीछे वहीं पे पीछे रिकॉर्ड वहीं पे ना बड़ा अच्छा होगा इधर उधर ଅଧା ମାଛ ତାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏ ହେ ତମ ଡ୍ରେସ୍ ସାରା କ'ଣ ହେଇଛି ତଳେ ଶୋଇଥିଲ ସବୁ ଅସନା ଲାଗିଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ବେଶୀ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ନଅଟା ଯାଏ ଲାଇଟ୍ ଶୋ କେତେବେଳେ ଲାଗିଛି ନା ସେଠି ଉଠେଇବା ବା ରଥ ଚକ ଏଇଟା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ ସେପ୍ର ଜାଣିଛ ନା କେଉଁ ସେପ୍ର ରଥ ସେପ୍ର ଦେଖୁନ ତା ଚକ ଗୁଡ଼ା ଅଖ ଚକ
ये गोटे चक पिंक कलर आंब ये सर सिंगर जो देखा है ये से आंब गुड़ा तो बड़े देखा देख ओ वाओ ये भी होची चक्क से गोटे चक्क जंप एंड ब्रिंग ए मैंगो देखा उधर उधर जम करके मैंगो तोड़ रहा है।